aujourd'hui, comme vous avez pu constater sur le titre, c'est la vidéo What's in my bag. Donc je vais commencer de suite. Bon, ça c'est un sac Roberto Cavalli, bien sûr, on s'en fout. Quand je suis en voyage ou là, quand je vais passer toute la journée dehors, je prends un grand sac, sinon je prends un petit sac. D'habitude, genre chaque jour, un petit sac juste اللي كيكون en bandoulière par exemple. C'est un sac atmosphère. فيه la poche لا شي حاجه donc tout simplement كندير فيه téléphone, شويه الصرف ou la carte ديالي en cas où ça fait. Donc normalement je porte juste celui-là, mais puisque maintenant je suis en voyage et parfois aussi ملي كنكون خارجه toute la journée وعارفه راسي j'ai besoin de plusieurs trucs, كنهز معايا un grand sac comme celui-ci ou là un autre bien sûr. Et je vais vous présenter celui-là aujourd'hui. Donc هذا فيه plusieurs poches, c'est pour ça que j'ai préféré نجيبو معايا. Donc فيه هاد la poche لقدام هنا. Je vais vous montrer si jamais il y a quelque chose dedans. Donc non, فيها والو هاد la poche pour le moment. كاينه une autre poche لور اللي غير بالطراقيه بحال هكا. دايره فيها mon téléphone ou quelques papiers. Là, je pense que c'est un ticket de l'Tayara Qdin. On s'en fout. Après, le sac KG en lui-même fait deux compartiments ou une poche. Donc je commence par la poche. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Bon, il y a l'enveloppe. Très bien. Bon, je vais passer au deuxième compartiment. Je passe au premier. J'ai un petit déodorant Nivea Pocket. عندي هاد la pochette ديال النظاظر اللي ما كتقطعنيش، ديما كنهزها معايا quel que soit le sac اللي غندي معايا. Bon, c'est une pochette que خديتها من H&M كتبروتيجي شويه لنظاظري او ميم طون دايره فيها هاد لي موشوار هادو باش كنقدر نمسحهم. عندي هنا un petit porte-monnaie que j'avais acheté chez New Look. Donc دايره فيه شويه ديال الصرف. المسكة ضروري، انا جو بريفير هاد لي فري غام و ميم طون كناخد بارفوا هادوك اللي كيكونوا اون بتيت بواط، مي كنهز معايا سورتو هادي باسكو تو سامبلومون elle est plus compacte. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? J'ai une batterie externe aussi كيكون aussi معايا le câble غير دابا حطيت معاك. Donc c'est une batterie qui fait deux ports, donc au cas où j'ai besoin de charger par exemple la caméra ou le téléphone en même temps. J'ai ici une petite barre de céréales d'Ial Carrefour, donc j'en prends un toujours, donc j'essaie de laisser 10 machines dans sac au cas où j'ai un petit creux ou quelque. Alors ici j'ai une pochette pour rouge à lèvres, les fiha mraya en même temps, donc au cas où j'ai besoin de je vais dire au cas où vous avez fait de la vidéo les le sac au cas où. Bon, un Lolita, je pense que c'est le Lolita 2 d'Axreol le mini. Alors pour la poche باقي فيها هولز. بون هذا ماشي هولز باسكو هولز تقطع مالوغوزمون، هذا سي واحد مينتو بلوس ولا جو نسي كوا، مي بحال هولز. كوم فو فويي صوتي شويه مدعدع، دونك جوستومون سي بور سا كو هز معايا هذا. لي بوش دوك الصغيورين اللي كيكون نورمالمون فيهم التليفون و جو نسي كوا هنايا خاويين بور لو مومون. ابري بون هنايا كاينين ورق ديال الطوموبيل. عندي هاد لا بتيت بوشيت كندير فيها بارفوا الكاميرا ولا شي حاجه. واللي بغيت نهضر لكم لو بلوس عليه هي هاد لو بتي ساك اولا
la petite pochette. Je crois que غادي تكونوا la plupart منكم عارفينها ولا déjà شفتوها quelque part. كنت خديتها انا من واحد لو سيت في ابو ظبي مي كاينه هنايا او ماروك وكيبيعوهم لي فوندوز اللي كيجيبوا لي زارتيكل سورتو ديال لا شين ايتترا لي زارتيكل asiatiques en général. Ou elle est super pratique علاش لان tout simplement الا بغيتي تبدلي sac surtout انا entre parenthèses je suis une collectionneuse de sacs donc à chaque fois كنبغي نبدل les sacs ديالي donc j'ai trouvé la solution hyper pratique لان tout simplement كيكون عندي كلشي مجموع هنايا il me suffit juste نهز ونعاود نحط le rangement où انا je suis tranquille. Donc je commence déjà par les compartiments هادو كي كندير فيهم les cartes. هنايا عندي ma carte de visite ديالي هنايا عندي carte nationale, la carte bancaire. من l'autre côté c'est des fentes un peu plus grandes donc تقدري ديري فيهم اللي بغيتي. alors وعاوتاني كاينين d'autres poches هنايا بحال هنا عندي un petit Kleenex Carrefour. هاد الصغيورين زوينين بزاف كنصحكم بهم بزاف لانهم تري كومباكت. عندي لو فامو الاستيك بحال السلك ديال التليفون اللي فريمون م'a sauvé de la vie aussi tout simplement parce que مابقاش وليت كنقدر نجمع شعري وليت كنقدر ندير لي لاستيك باسكو كيبقى نورمالمون فاش كنت كندير دوك لاستيكات القدام كان كيخلي لي لا طراس في شعري. دونك فوالا عندي هذا ضروري معايا اوكاو جاني صال بغيت نجمع شعري ولا tout simplement je veux m'en débarrasser. عاوتاني دو لوتر كوتي عندي بتيت بوشيت هنا غنوريكم شنو فيها وعندي هنا صوارت اوبس وهذا لو تروك اللي كنديرو على الكاميرا بور لا بروتيجي. alors هاد لا بتيت بوشيت كي ان بو ترانسبارونت دايره فيها تروك كي كونسيرن لي في دايره فيها دي كوتون تيج دايره فيها هاد لو تروك هذا ديال الضو هذا كتقدروا تبرونشيوه مع التليفون ديالكم في البلاصه ديال لي زيكوتور وتيدير الضو او كاو فولي بروندر اون سيلفي ولا شي حاجه وبغيتيو ان بو بلوس دو لوميير. عندي هنايا دولي برايم مقص ديال الظفار فوالا ان بو داكشي ديال ليجين. alors je passe maintenant au milieu. au fait فيه تراقيات من الفوق ومن التحت باش تقدروا تحلوه توسعوه. au milieu عندي ليستيرين اللي كنهزو ديما معايا في هاد القريعه الصغيره. عندي هنايا هاد لو بتي تروك pour cacher les yeux au cas où je veux dormir pendant la journée. هنايا عندي دي بابي بينز دايراهم في هاد لو تيك تاك خاوي بيان سور. quoi d'autre عندي دي لانجيت انتيم هادو ديما كنهزهم معايا وكاو ما لقيتش بابي تواليت في شي تواليت بوبليك ولا شي حاجه ولا tout simplement pour se rafraîchir. هنا هادي سي une petite pochette اللي دايره فيها quelques accessoires par exemple هنايا دايره لو كولي اللي كنت لابسه البارح. voyons voir s'il y a autre chose. دايره هاد لا petite crème pour les mains هذيك كنت خديتها غير في الطياره كنخليها غير في الساكو كاو جي besoin de m'hydrater les mains. et maintenant je passe لهاد السنيسلات اللي هنا. alors عندي un petit échantillon ديال Modern Muse ديال Estée Lauder l'eau de parfum. j'en mets une voilà. عندي des cartes de visite ديال عمي وديال peut-être شي boutique de prêt-à-porter. rien tout et n'importe quoi. عندي هنايا je sais pas هذا ما عرفت منين جا خليه وصافو. et l'autre côté دايره فيه surtout ce qui concerne le make-up كندير فيه normalement le rouge à lèvres et le mascara ديال les sourcils. maintenant تسالالي دونك ما هزاهش معايا دايره غير مي rouge à lèvres اللي دايرهم دابا tout de suite.
كنهز ان بتي ميغوار هذا ديال فيكتوريا سيكريت زاليه بزاف لان كي فيه وحده صغيره وحده كتكبر وحده عاجه وحده كتكبر دونك سي اون فورما سوبر براتيك. وعندي بون دوطر شوينغوم وهنايا ان au cas où j'ai besoin de noter quelque chose. Encore de enfin un flouss. وهذا فانيتا ديال المعده Doliprane encore parce que je suis une grande migraineuse. Je pense que c'est tout. Je vais vérifier s'il n'y a pas autre chose sur le sac. Donc ici j'ai mon monopode au cas où j'ai envie de prendre une selfie les arrêta chouïa. Et c'est tout. Donc voilà, on a fait le tour. Maintenant le sac il est vide. Voilà pour le moment. Et surtout ملي كنكون مسافره ولا comme je vous ai dit je sors toute la journée هادشي اللي كنهز. Sinon كنهز معايا le strict minimum في un petit sac avec bandoulière, comme ça je suis tranquille. Et donc j'espère que عجبتكم هاد la vidéo, que استفدتوا منها surtout. Et je vous fais de gros bisous. Et n'oubliez pas de commenter, de vous abonner si vous êtes nouvelle. Et قولوا لي شنو بغيتو تشوفوا sur les prochaines vidéos. Bye.